সে কি কোনো রেপিস্ট ছিল, সে কি কোনো ড্রাগস মাফিয়া ছিল, তাকে কেন এভাবে মারা হলো? दूसरा वाला जो फर्स्ट पार्टी था ना, वो एफआईआर डाला है थाना में। एफआईआर डाला, हम लोग कॉल करके सुना है कि किस बारे में एफआईआर हुआ है। तो थोड़ा गांव में हाथ सफाई नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हल्ला होता है कभी कभी। हम लोग थाना में जाके सब सर को बता के ग्राम में आके बैठक देके कॉन्ग्रेस लेटर देता है थाना में ना। तो उस दिन इस दोनों गया है, हम लोग सबिकुल भाई, हम अबूबकर सब लोग उधर में बैठा था। उसका पापा आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हम तो घर में नहीं था। थाना में आके अफेयर हुआ तो इन दोनों को हम भेज दिया, सोजूर और मित्तल भाई को भेज दिया। भेज देने के बाद ऐसे ने बताया तो एक काम करो, हम तो ऐसा ही एफआईआर नहीं ले सकता है, उसको लेकर आओ, हमको मेडिकल करना है। तो हम लोग तो सोचा पहले बार भी ऐसा किया है, मेडिकल करके बाद में छोड़ दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, गांव में बैठे करने के लिए बोला था उन लोग। तो उस दिन क्या हो गया, हम लोग उन दोनों को भेज दिया तो मेडिकल करने के लिए। बाद में हम लोग सारा आदमी गया है, भाई हम अबूबकर और जमरुल सब लोग गया है, जाके देखा है जिसको मेडिकल में भेजा है तो भेजा। हम लोग उधर में थाना में बैठा था तो फर्स्ट टाइम हम आईसी को बताया, सर क्या हो गया, ये प्रॉब्लम क्या होगा। हम लोग गाँव में रहता था, प्रॉब्लम था, उधर गया था। सर ने बताया तो मेडिकल में भेज दिया, आने दो पहले। तो वो लड़का तो नहीं आया मेडिकल से, हम लोग बैठे थे, वो वापस आया। आने से सेकंड आईसी बुलाया तो एक काम करो रूम में आ जाओ। रूम में आने से अब सोजूर और सभी को रूम में गया है, वो लोग वापस आके बोला है अरेस्ट किया है। और इतना छोटा मैटर में डाला है, डायरेक्ट इंक्वायरी भी नहीं किया है ना, तो छोटा मोटा केस के लिए तो इंक्वायरी करना पड़ेगा ना। गांव में कोई इंक्वायरी कोई कुछ नहीं किया है, ऐसे उसको लोकल से बाहर करके इतना मारा है, हमारा सामने मारा है। हम लोग गया था 1 2 3 और 4 5 ये भी गया था, चिकन ओसी और 5 ओसी पूरा 15 मिनट करके इतना धुलाई किया है ना। अभी देखो छोटा केस, गाँव का लड़का पूरा खेल के लिए धक्का धक्की हुआ है, एफआईआर दिया था। इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं है। जो फर्स्ट पार्टी केस दिया है वो दिया है, सेकेंड पार्टी गया था क्रॉस कर देने के लिए। हम लोग गया था, गांव का लीडर लोग गया था, और सेक्रेटरी बीएससी का था, ये बीएससी का था, ये भी था, एनजीओ चला था। ये लोग जाके बोला है ठीक है गांव में जाके पूरा मिल करके देगा। बोला है नहीं, एक काम करो उसको लेके आओ, क्रॉस कर देना है। जब उसको लेके गया था डायरेक्ट मेडिकल लेके गया है, मेडिकल करके लेके आने के बाद डायरेक्ट लॉकअप में डाला है। लॉकअप में डाला है जब हम लोग बोला है सर छोटा मोटा केस के लिए गांव में बैठ के मिलाप करके देगा। बोला है नहीं होगा, इसका जामीन नहीं देगा, कैसे रजिस्टर कर। हम लोग बोला है छोटा मोटा केस के लिए गांव में बैठेगा, नहीं माना है। लॉकअप से बाहर करके इतना मारा है ना। अभी देखो पहले हटबारी हॉस्पिटल लेके गया था, उसके बाद वालपारा लेके गया था, वालपारा से फिर पूरा सिविल हॉस्पिटल लिया था। उसके बाद उसको रिफर डायरेक्ट गुवाहाटी गया है। इतना बड़ा सीरियस हो गया है, डॉक्टर बोला है। तो अभी आईसीक्यू इतना छोटा केस के लिए इतना मारता है ना, इसलिए हम गांव का लोग सब क्या विसर जाता है। और हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार मतलब हमारा इंसाफ चाहिए, हमारा जो कर्नाटक संगमा है मेघालय का गवर्नमेंट, उसको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ओसी का विसर हम लोगों को चाहिए, विसर चाहिए। और एक बात है, और थाना का ऐसी इंक्वायरी में आया कि नहीं? ऐसे ही मारा है, सुना भी नहीं है। 2-3 थप्पड़ मारा है। और जो केस है ना, जो गांव का जो केस है ना, वो जो लड़का क्या है कॉन्फर्मेंस भी हुआ है, हमारा गांव में है, कॉन्फर्मेंस लेटर भी है, मोबाइल में है, अगर चाहिए तो हम देगा। कॉन्फर्मेंस लेटर भी है, कॉन्फर्मेंस लेटर भी है गाँव का। तो अभी और क्या मतलब 300 बार उठबस किया है, 300 बार काम पकड़ के कैसे पकड़ा है, कैसे हाँ? कितना बार किया है? 300 क्या हुआ है? 300 बार किया है। जब बैठने के लिए पता है तो
300 बार ना 300 बार जब करेगा ना तो कोई भी सेंसलेस हो गया है। सेंसलेस होने की बाद भी पिटाई गया है लाठी से और फिर लात भी मारा है, दोनों सी। पानी के लिए बोला है, पानी नहीं दे रहा है। पानी मांगा था, पानी मांगा था, पानी चाहिए। लास्ट टाइम में पानी मांगा था, पानी भी नहीं देगा ऐसा बोला है। सेकेंड पानी भी नहीं पीने दिया। ऐसे बहुत मारा है। ऐसी फैसला उसका रूल था तो जाने का पूछताछ करने के लिए, पता नहीं उस दिन क्या हो गया उसका मैटर में, तो खुद जाके रोड लॉक करके ऐसे पिटा किया। हम खुद देखा आके। मतलब जब हम लोग सर को बोला है तो छोटा मोटा केस के लिए इतना करता है। सेंट्री को बोला है लॉक करो, डोर लॉक करके हम लोगों को बाहर बैठो, हम लोगों को ऐसा पिटाया, हम लोगों को भी मेंटली टॉर्चर किया है। बाहर जाओ, क्यों इधर रहता है ऐसा बोला है। गांव का आदमी सब हम लोगों का। तो आपको क्या करना है? इंसाफ चाहिए हम लोगों को। ठीक है। এটা কি লিগ্যাল করাপশন না অন্য কিছু? মানলো এই যে সাফিউল ইসলামকে যে এমনভাবে বিচারিতে মেরেছে, তার পাশ ফালে যে মেরেছে, এমনভাবে মেরেছে মনে হয় সেইখানে কাঁচা মাছের ভর্তা এরকম মার মেরেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নাইবা যদি কোনো রড গরম করা হয়, রড গরম করলে যেরকম হয় সেই রকম দেখা যাচ্ছে। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একটা প্রশ্ন আসে, এই যে মানুষটাকে, এই যে সাফিউল ইসলামকে যে পিটলো রাজাবালা থানার পুলিশ অফিসার, আসলে কি এই যে মানুষটার নামে যে এফআইআর হয়েছিল সে কি আসলে কোনো আসামি ছিল? সে কি কোনো রেপিস্ট ছিল? সে কি কোনো ড্রাগস মাফিয়া ছিল? তাকে কেন এভাবে মারা হলো বা এভাবে মারার অধিকার কোথায় থেকে পালো একটা প্রশাসনের মানুষ হয়ে? তো এখানে একটা প্রশ্ন কিন্তু বারবার আসে, সংবিধান খাতরায় আছে না সংবিধানকে মানছে না? যারা সংবিধান সংরক্ষণকারী তারাই কি সংবিধানকে মানছে না, না সাধারণ পাবলিক সংবিধানের নিয়ম বুঝেছে যার জন্য সংবিধানের রক্ষা এবং মানুষের অধিকারের রক্ষা করার জন্য মানুষ এইভাবে দাবি জানাচ্ছে? এইখানে একটা ঘটনা, যে ঘটনাটা আসলে একটা বিরাট মারাত্মক ঘটনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে আজকে এই যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটার বিষয় আপনারা আগে জানুন। এটা হলো শিলকাটা একটি গ্রাম। আর এই শিলকাটা গ্রামে কিছুদিন আগে একটা দুইজন ফার্স্ট পার্টি এবং সেকেন্ড পার্টির মাঝে কাজিয়া হয় এবং কাজিয়াতে ওই কাজিয়াতে গলা চিপাচিপি বা মার ধাক্কা এরকম হয়েছিল। হওয়ার পর ফার্স্ট পার্টি এফআইআর করেছিল। এফআইআর করার পর রাজাবালার পুলিশ অফিসারে তখন সেকেন্ড পার্টিকে ডেকেছে যে তার এগেইনস্টে একটা কেস হয়েছে, তাকে থানায় হাজির হতে লাগে। এবং যখন সেকেন্ড পার্টি সাফিউল ইসলাম থানায় হাজির হওয়ার পর তাকে এই ধরনের মারধর করে বলে জানা গিয়েছে সেইখানের মানুষ, তারা বলছে, লোকাল মানুষ, শিলকাটার মানুষ বলছে। তো এইখানে একটা কিন্তু ভালোভাবে বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে, যেহেতু এটা হিউম্যান রাইটসেও কমপ্লেনটা করা হয়েছে। সফিয়ার রহমান ভাই দেখা গিয়েছে, সে বলেছে কমপ্লেনে যে সেখানে 8 সেপ্টেম্বরে একটা এফআইআর হয় সাফিউল ইসলামের এগেইনস্টে এবং তার জন্য পুলিশ অফিসার তাকে থানায় ডাকে এবং থানায় যখন সাফিউল ইসলাম যায় তাকে এই ধরনের মারপিট করা হয় বলে সেইখানে কমপ্লেনে লেখা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন কিন্তু বারবার আসে যে মানুষটাকে, যে সাফিউল ইসলামকে যে মারধর করলো, ঠিক আছে পুলিশ তো মারবেই, পুলিশ না মারবে কে মারবে? এখানকার তো কালচার এটা যে পুলিশ মারলে মামা মারে। কিন্তু মামা যে এবার এত মার মেরেছে সেটা কিন্তু আসলে খুব দুঃখজনক হয়েছে এবং যার জন্য তারা কিন্তু সিএম এর কাছেও বিচার চাচ্ছে। এবং আমি এর আগেও একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, তারা সবাই কিন্তু ডিসিকে কমপ্লেন করার কথাও বলছে। তো
এই যে পরিস্থিতি, এই যে মেঘালয়ের যে প্লেন বেল্টের যে থানা আছে, যে রাজাবালার থানা, এই রাজাবালার থানাতে যে একটা মানুষকে এই ধরনের মারধর করা হলো এবং করার পর তাকে ছাড়িয়েও দেওয়া হলো, জামিনও দিল এবং জামিন দেওয়ার পর যখন সে বাড়িতে আসে তারপরে তাকে গোয়ালপাড়ায় নিয়ে যায়, গোয়ালপাড়া থেকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসে, বাড়িতে নিয়ে আসার পর আবার আজকে তাকে ভাটবাড়ি হসপিটালে নেওয়া হয়েছিল এবং নেওয়ার পর সেইখান থেকে রিফার করা হয়েছে গুয়াহাটি হসপিটালে। তো এই যে একটা কাণ্ড, এটা কিন্তু আসলে ছোটো মোটো ব্যাপার নয়, এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার। কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে, যদি দেখা যায় প্লেন বেল্টের এরিয়াতে চোর কিন্তু খোলা আমে ঘুরছে, চোর প্রত্যেক দিনের জিনিস চোর করছে, চোর ধরা পড়ছে না এবং চোরের কিন্তু এই ধরনের মার দিলে হয়তো মানুষ সহ্য করতো। বা ড্রাগস মাফিয়ারা কিন্তু খোলা আম ঘুরছে, কিন্তু ড্রাগস মাফিয়াও ধরা পড়ছে না, ড্রাগস মাফিয়া ধরা পড়লেও ছাড়া পাচ্ছে। এইদিকে আরও অন্য অন্য বহুত ডেঞ্জারাস যেগুলো মানুষ কাজ করে তারা খুলে আম ঘুরছে, তাদেরকে এই ধরনের মারপিট করা হয় না। আর সেই ছাফিউল ইসলাম সাধারণ একটু মারধর বা একটা কাজী সিস্টেম হওয়ার জন্যই তাকে এই ধরনের মারা হলো। সেই জন্যই পাবলিকেরা কিন্তু দাবি জানাচ্ছে এবং পাবলিকেরা বলছে, শিলকাটার যারা মানুষ আছে, এই শিলকাটার মানুষ কিন্তু দাবি জানাচ্ছে এই ধরনের মারধর করা হয়েছে তাদের যে সাফিউল ইসলাম তাদের গ্রামের ভাইকে। তো এটা কিন্তু তাদের মতো অন্যায় হয়েছে, যেহেতু ভিলেজাররা, গাঁয়ের মানুষ যারা যেভাবে লেগে পড়েছে এটা নিয়ে, এবং এটা আসলেই চিন্তার ব্যাপার। কারণ আপনারা যদি দেখেন তাকে এইভাবে যে মারধর করেছে, সেটা আসলে কি সাংবিধানিক মার হয়েছে, সেটা আসলে কি কোনো লিগেল মার হয়েছে? আইসি মেডিকেল নিয়ে গেছে, মেডিকেলের থানি ডাইরেক্ট লোকাপ করছে, লোকাপ করি আমরা জামিন নিবে গেছি। আমি সোহের সামনে আমরা জামিন চাওয়ার জন্য রাগ করে যায় এত মারছে, মানে অত টর্চার করছে, ওটা মানে বলাই চলে না। ফার্স্ট আইসি ডাঙানির পরে সেকেন্ড আইসি হচ্ছে, সেকেন্ড আইসিও ফুল ডাঙাইছে, আমার সোহের সামনে ডাঙাইছে। আমাকে যেটা মেন্টালিটি টর্চার করছে ওটা তো বলাই চলে না, আগে করুক টর্চার, কিন্তু আসামিটা এই ধরনের যে পরিস্থিতি হচ্ছে এইখানে প্লেন বেল্টের এরিয়াতে, থানাতে এরকম পরিস্থিতি হচ্ছে, তো এগুলো নিয়ে কিন্তু একটা চিন্তার ব্যাপার। যে থানা হলে সমাজ শুদ্ধ হয়, যে থানার জন্য সবাই ভয় পায়, যেটা হলো বিচার মেন জায়গায়, সেইখানে যদি অন্যায়ভাবে বিচার করা হয় মানুষের তরফ থেকে, তাহলে মানুষের আস্থা কোথায় থাকবে বা মানুষ কোথায় বিশ্বাস রাখবে? সেই জন্য কিন্তু সেই শিল্ড কাটার মানুষ যারা আছে তারা বিচার চাচ্ছে, তারা ডিসিকে কমপ্লেন করতে চাচ্ছে, তারা হিউম্যান রাইটসে কমপ্লেন করেছে এবং তারা মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাডকে সাংমাকে ধাক্কাধাক্কি হওয়ার পরে কেস করছে, ক্রস কেস করে গেছে। যাওয়ার পরে আমরা কছি যে মিলি দিমু আর কি। যাওয়ার পরে মেডিকেল থেকে নিয়ে আসি, দোনো আসি ওরম ডাং গেছে। সেগুলার আগের কোনো রেকর্ডিং আসলে, মানে রেকর্ড আসলে নেই, কাজী এটা কি বড় কাজী না ছোট কাজী? আর তো মিল হইছে না, এরকম ছোট বড় কেস তো এরকম ভাই ডাঙা হয়। আমরা কনফার্মেন্স করে দিছি না, কনফার্মেন্স কেস পরে এটা কি হলো, উল্টো হয়েছে। কিন্তু এখন ওসির বিচার লাগে আর কি, এরকম মেন্টালিটি টর্চার করছে, পুরা টর্চার করছে আর কি। দোনো ওসি আর সেকেন্ড ওসি ফার্স্ট ওসি দোনো শোনায়, বড় অন্যায় ছড়াইছে, নাড়ি দিয়ে মারছে, 15-30 মিনিটের নাম দোকানে ডাকাইছে। কিন্তু আমরা বিচার চাই, আমরা বিচার চাই আর কি, আমরা বিচার চাই।